رائٹنگ کی بات کرتے ہیں. ایک ان کا ہڈن ٹیلنٹ ہے جو کہ شاید ہی کبھی کبھار دیکھنے کو ملتا ہے, وہ ہے آپ کا ڈانس. یہ ڈانس بھی بچپن سے تھا یا نرگس اور دیدار کی وجہ سے تھوڑا سنگت کا اثر ہو گیا ہے؟ نہیں, میں چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا تو میں نے کہا تھا میں بڑا ہو کے ڈانسر بنوں گا. نہیں مگر آپ بڑا کمال ڈانس کرتے ہیں یار, اور بڑا لے والا ڈانس. یار ایسے کیوں کہہ رہے ہو, تھوڑی ڈھولک کا پیس ہو جائے. جی بھائی جان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. آئے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ابھی آیا رہے. آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ نہ کرنا, مائنڈ دا گیپ کا. آپ نے میرا لفظ بوجھنا ہے, میں نے آپ کا لفظ بوجھنا ہے. ہنٹس میں آپ کو دوں گا, آپ بھی مجھے ہنٹس دیں گے. آڈینس کی ہیلپ ہم دونوں لے سکتے ہیں. یہ دونوں غدار ہیں, ہمیشہ مجھے ہرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں میرا پہلا ورڈ کیا ہے. او ہو اچھا جی, یہ ورڈ جو ہے, یہ ورڈ بڑا پیارا ورڈ ہے. اس کا پیار سے تعلق ہے, اور یہ کوئی فزیکل چیز ہے, وہ ہے فزیکل چیز, کھانے والی نہیں ہے, کھانے والی نہیں ہے. آپ کے ساتھ افیلیٹ ہوتا ہے یہ ورڈ. تو یہ اپنا جاندار چیز ہے, کوئی جاندار چیز ہے. اگر یہ جاندار چیز ہے, میل ہے یا فیمیل؟ دونوں ہو سکتے ہیں. اس میں بی آتا ہے, مطلب بے آتا ہے. بے, او بے. کمپیوٹر بے لاک کرے. نہیں آتا. نہیں جی, بے نہیں آتا. یہ آتا ہے اس میں. یہ کمپیوٹر لاک کرے. جی, ہم میں سے کوئی ہنٹ دے گا مجھے؟ الف. الف. الف ہے جی. الف کمپیوٹر لاک کرے. آ گیا. جی الف 2 آتے ہیں. ویری گڈ. اچھا جی, اب ایک اور ورڈ آڈینس نے بڑا اچھا کہا تھا. لام. 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 لام کمپیوٹر لاک کریں. آتا ہے. اوے 2 آ گئے. لاڈلا. 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 آپ کی باری جی, آپ کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ جی دکھائیں جی کمپیوٹر, پہلا ورڈ. 4. چھوٹا ورڈ ہے. اچھا, کیا کوئی کھانے والی چیز ہے؟ کھانے والی چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اس کو آپ وہ پکڑ سکتے ہیں ہاتھ میں, یا پکڑ سکتے ہیں. مطلب فزیکل چیز ہے؟ ہاں جی, فزیکل چیز ہے. اچھا, کیا اس میں یہ آتا ہے, یہ کمپیوٹر یہ لاک کرے؟ یہ نہیں آتا. مبارک ہوئے بٹ صاحب, ہار رہے ہو. کھانے والی چیز سے تعلق ہے. کھانے والی چیز سے چمچا. تعلق. الف. پون. کیا اس میں الف آتا ہے؟ چے. چے کمپیوٹر لاک کریں. آڈینس بڑا چے کہہ رہی ہیں. صحیح ہوگا. ویری نائس. لام آتا ہے کمپیوٹر, لام لاک کرے ذرا. جی آئی تھنک اٹس چنا. اور بندہ کہتا ہے جی میں شروع سے بہت کھاتے ہیں. کیا چے؟ چمچا نہیں, شروع میں بڑے چمچے کھائے ہیں میں نے. چنڈا. چنڈا. نون آتا ہے اس میں, نون. یار چنڈا. واو. ٹرائی واو. واو آتا ہے اس میں کمپیوٹر. اچھا, ایک اور ہنٹ دے دیتا ہوں, اس کا میرے ساتھ بھی بہت تعلق ہے. اوہو, میں سمجھ گیا. میرے فیم میں بھی اس کا بڑا تعلق ہے. بھائی بٹ جی تھوڑی ہیلپ کر رہا ہوں, میم پوچھ لو. اور یار ایک ٹرائی رہ گئی ہے. کمپیوٹر سے پوچھے میم آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. میم آتا ہے کمپیوٹر, میم لاک کریں ذرا. چمٹا ہی جا پھر. چمٹا. ایک پوائنٹ آپ کا ہوا, ایک پوائنٹ میرا ہوا. میرا اگلا ورڈ بہت ہی خطرناک ہے جی. 7 ورڈ آتے ہیں. دیکھیے بھائی پریشان ہو گئے. کھانے والی چیز نہیں ہے نا. تو پہننے والی نا. انسانوں میں, جانوروں میں. انسان. 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 اچھا, یہ ہمارے شعبے سے
हमारे शोबे से ताल्लुक है, हमारे शोबे से ताल्लुक है। ये ट्राई करें पहले। ये हाँ ये आता है इसमें। ये आता है। ओ ये आपने क्या कह दिया? ये मैंने क्या कर दिया? इस्तेमाल में मतलब कैसे इसको लाते हैं? हाँ, ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाँ, दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। तो इनका जो है अपना से दूसरेपन से कोई ताल्लुक है? बेसुरेपन से भी है। लोगों की चीजें नहीं खराब नहीं, करते हैं। कभी कभार सुर में भी हो जाते हैं। हाँ, कभी कभार। कभी कभार। फिर वो बंदा नहीं है। अलिफ ट्राई करें। जी अलिफ आता है जी इसमें? कंप्यूटर अलिफ आता है। यस कंप्यूटर जी शीन है इसमें? सीन होगा। शीन, शीन नुक्ते वाला। गुड जॉब। ए निकलना कोई ਤੁਹਾਡਾ उस्ताद वगैरह ही है। हाँ। ता नहीं, अब देखो नजदीक जाके कोई आपका ड्रामा, कोई ऐसी चीज निकल सकती है। वैसे आप जरा करीब पहुंच गए हैं। आप करीब पहुंच गए हैं। हाँ, करीब पहुंच गए। हाँ, मीम किसने कहा है? नहीं, मीम गलत कह रहे हैं। मीम 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 लॉक करें। मीम लॉक करें। और काफ आता है इसमें? कौन सा काफ? डंडे वाला, नुक्ते वाला? डंडे वाला। डंडे वाला काफ आता है इसमें। ये कपिल शर्मा। यार जी बड़ा घुमाया है आज। आपका जी अगला वर्ड। ये 2 पॉइंट्स आपके हो गए, 1 पॉइंट मेरा है। ओहो, ये छोटा ही है। खाने वाली चीज है। इसको खाने वाली चीज भी कहते हैं। मतलब वो तो चपेड़े भी खाते हैं बंदा। हाँ जी, ये वो तो नहीं है। उसी टाइप की है। अच्छा, उसी टाइप की, चपेड़े हाँ, टाइप की। हाँ जी। जूता? इसका मजा बहुत आता है। जुगत तो नहीं है कहीं? नहीं। अच्छा, अच्छा एक मिनट, क्या इसमें जीम आता है? कंप्यूटर जीम आता है? जुगत तो नहीं है। इसमें लाम आता है? गाली? अलिफ आता है इसमें जी। लाम के साथ नॉर्मली अलिफ आता होता है। अबे हैं, ये क्या कर रहे हो यार? अच्छा, काफ। और आपके साथ एफिलिएटेड है? आप रोज ये करते हैं? सारे ही करते हैं हम। सारे ही करते हैं? हाँ, ओए होए होए। कोई बंदा ऐसा नहीं है। कोई बंदा ऐसा नहीं। हाँ, शुगल नहीं, शुगल लाम एंड में आता है। गाफ, गाफ आता है जी। गाफ, ऑडियंस गाफ कह रही है। ए मरवान की मुझे देखा, मुझे पता। ये लॉक करें, ये आता है नॉर्मली। ओ ली चे चुगली, चुगली चे आता है इसमें। चुगली। दो पॉइंट्स विकी भाई, 2 पॉइंट्स मेरे। ये है सडन डेथ। अगर इन्होंने बूझ लिया, विकी भाई जीत गए। अगर ना बूझा तो मैं जीत गया। ठीक है जी, मेरा वर्ड। ठीक हो गया जी। मेरा वर्ड है ओए होए होए होए। आ हा हा हा, आ हा हा हा। ये वर्ड आ हा हा हा। अच्छा जी। आहा, इंतहाई लजीज। खाने वाली चीज है, पीने वाली नहीं है। नहीं, एहनो नहीं पींदे। मीठी है, नमकीन? ये नॉर्मली नमकीन होती है। हम लोग ज्यादा खाते हैं इसे। आ हा 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 हा। और हमारे दरमियान बहुत मशहूर भी है ये। आए इसके ऊपर धागा भी लपेटा जाता है। नहीं। इस पे धागा ना लपेटे तो अच्छा ही बात। अच्छा। हाँ, नहीं हमें अचार ले, वो तो खैर आप पे है। मतलब इसको मुख्तलिफ शक्लों में पकाया जाता है। जी, कभी इसमें चिकन डाल लिया, कभी मटन भी डाल लिया। मटन के साथ ज्यादा अच्छा है। मटन के साथ ज्यादा अच्छा मटन है। के साथ ज्यादा। भाईजान मतलब यार, दाल भी ऊपर डाल के खा सकते हैं। कुछ लोग इसमें दाल भी डाल देते हैं। ये है इसमें। चे, चे लॉक करें कंप्यूटर। बे पूछ बे। जी कंप्यूटर बे आता है इसमें? नहीं, भिंडी भी right. नहीं। टेप मैं बे का मतलब भिंडी था, वो भी नहीं। इसमें गाफ आता है? यानी भिंडी भी नहीं, करेला भी नहीं, कचनार भी नहीं। ये तीनों ट्राइज गई। वाह 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 वाह। अब ये रह गया है। हा हा हा। सुरीला पकता है ये खाना। शादियों में अक्सर डिशों में इस्तेमाल होता है ये। पे आता है इसमें? पे आता है, हाँ। अलफ आता है इसमें? अलफ आता है? लाम आता है इसमें?
काफ आता है इसमें? winner is Vicky Bhatt.